So, bubuli ang ano ko, guys. Diyan si Aina. So, yan si Aina, guys. Buligan ko lang siya. Ako. Me. Okay. Let's go home. Go. 1 to 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 lang ni. 8, 9, 10. So, maghanap na ako. So, guys. Boom, Dwayne! Yan si Dwayne, guys. Walang save. Yan si Dwayne. Basta yan si Dwayne, guys. Yan si Dwayne. Boom, Aina. Boom, Aika. Then there's Aina. Aina is there. Aina is there. Okay, may nakakita. Ayan, Aina is there. Boom, Aina. Oh, supla ata lang muliwat. Hindi, wala mo nakita. Ayan, sige, dragi. Wala sige, wala si Tidray. Oo, pag no, hanggang ko siya nag-start na lang. Ay, sorry. Akin na naman. Ako ang... It's my turn again. Hi! Lang, guys. Hindi ko pa sila nahanap. Okay, nasupla ako. Yung supla sa Tagalog. Hindi. So, guys. Supla. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! 10 na? 1 to 10 liwata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! Wait! I'm not ready yet. Kaya mo da. Basta tayo mo da. Boom tilay. Okay, guys, it's Boom Aina. Bye. Wala ka save out. So, why save out? Where's Aika? Wala na. Boom Aika. Nakita ko sa Aika. So, Walang anay. English. Guys, nagsa-cellphone pa sila. Nagpo-post pa siya. Nagpo-post pa siya. So, update na kayo pag okay na. So, guys, nag-upload na siya, guys, ng kanyang video. You know our name, right? Okay, now let's go. And Update na lang kayo. So, we're not do this. Let's go. So, update na kayo. Sap na. Akang, ganyan mo. Ate, sako na ikang. Ay, kang. Ay, kang. So, I'm hiding. And I have correct place to hide. I have correct place to hide. Go na. Ano na lang. Go na. So, guys. Putay dito. Ay. Ay, guys, nakita ako. Hindi, na gano'n. Na gano'n. Hindi ka pwede. So,
all cousin is gano sila? Nag-ano sila? Okay, guys. So, guys, bye-bye. Doing a job. Nag-ano sila, guys? Is can doing a household or job. Job ko doon. Baka kami It's washing the dishes. The dishes. Diba? Diba? Nagawa sila? Kung buo mo to yun lang ha. 6 minutes. Pwede na sa buwas na himot ako. Okay. Woo! Bye-bye!